Bukit Tagar Sanitary Landfill is developed under supervision from the Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government Malaysia. It was designed as a level 4 engineered sanitary landfill with the highest standards, and it operated according to standards set by the Department of Environment DOE with regular inspections. The multi-award winning Bukit Tagar Sanitary Landfill is one of the largest and most advanced engineered sanitary landfills in Southeast Asia, which use modern technologies including various methods unique to BTSL such as the zero discharge practice and reed beds to ensure optimal protection to the environment. Hi guys, this is the overview of Bukit Tagar Sanitary Landfill. BTSL is developed on a 700-acre footprint with a 1,000-acre buffer zone surrounding the landfill, which is the first and hitherto only sanitary landfill in Malaysia with a full-fledged 500 meters buffer zone. It is located amidst a vast former oil palm plantation away from established townships. The landfill will develop in 70 phases over the 30-year concession period and beyond. BTSL has ideal characteristics such as its location in the middle of an oil palm estate, far from established townships and housing developments, and a large full-fledged buffer zone ensures development are a good distance away from the landfill. Environmental preservation is an important factor for us. We have invested a lot of effort to this end. As such, we are gratified that tangible results have been achieved, said by the director of BTSL. These are components of BTSL. Hello, so right now we are going to site visit. So before that, we must put our PPE first. First is the fluorescent vest. Next is the helmet, okay? And don't forget the mask. Besides processing the solid waste, a comprehensive landfill gas management system is in place to deal with landfill gas, including methane, which is a byproduct of the decomposition of organic matter. BTSL harvests and uses methane gas to produce electricity. They also channel the methane gas as fuel to power the 4.4 megawatt gas engines to generate electricity taken up by the National Grid via TNB under the feed-in tariff scheme. BTSL could potentially produce up to 10 megawatts of electricity subject to TNB's agreement to take up the power generated. In addition to generating electricity from its gas engines, Bukit Tagar is also optimizing land use by establishing a pilot solar farm project on both an unused and closed section of the landfill that has reached full capacity. The solar project is also producing electricity to the National Grid under the feed-in tariff program. So kita nak protect kita punya landfill dengan cara penutupan. So bila dah tutup, kita juga extract methane gas daripada landfill. Untuk extract gas ni dia biasa dia akan kita biasa dalam masa 10 tahun lah. Dia akan naik, lepas tu drop lah. Sekarang on minimum stages lah. Sebab kita tutup ni 2007. Dah lebih 12 tahun lah. Okay. So currently kita extract more gas daripada phase 1, phase 2 and phase 3. Nanti kita akan pergi sana, nanti saya akan trace macam mana dia berfungsi dekat sana lah.
cara penutupannya, cara kita kerja belakang. Yang ini adalah enjin pertama di Bukit. So let's listen from the engineer who worked in Bukit Tagar. Enjin nombor 2 sampai nombor 6 ada dekat sini lah. So kapasiti start enjin ni berbeza. Kita ada yang 1 megawatt, ada 1.6, ada yang 2 meg lah. So total kapasiti yang kita install dekat kita punya site sekarang lebih kurang dalam 10.5 megawatt. So total generation sekarang lebih kurang 8.5 megawatt yang kita generate sekarang lah dekat TMB. So engine ada dekat belah sini. So kita punya sekadar untuk control semua ada dekat belah sana lah. Kalau nak tengok sekadar dekat belah sana. So jadi kita punya sekadar lah, sekadar sistem. So ada parameter yang kita control. Kita ada flow, kita ada pressure, kita ada temperature, kita ada sensor dan auto lah. So sekarang total gas yang kita extract daripada landfill lebih kurang dalam 4,716 m3 per hour. Online. So untuk generation kita pakai lebih kurang dalam 4,216 m3 per hour untuk kita generate lebih kurang dalam 8.5 megawatt power lah. So yang lebihan tu kita bakar dekat kita punya flare lah dalam 616 m3 per hour. So parameter penting yang kita kontrol dalam kita punya landfill gas adalah CH4 dengan auto. CH4 kita perlu maintainkan tinggi, lebih kurang dalam 45% ke atas sebab kita punya enjin kalau kata CH4 tu rendah, dia akan sebabkan enjin kita trip. So dia tak boleh nak operate dengan betul lah. Sebab kita punya enjin sama macam enjin biasa. Enjin biasa kita pakai petrol diesel, tapi kita punya enjin pakai methane gas yang kita extract pada landfill lah. So O2 pun kita kawal sebab bila O2 tinggi, CH2 akan drop. Sebab tu kenapa kita punya landfill kita akan guna proses anaerobic proses lah untuk hasilkan gas, and then kita nak control juga kemasukan oksigen lah. So dekat sini kita boleh tengoklah kita punya CH4 kita maintainkan lebih kurang dalam 60 lebih lah, ke 55 ke 60% lah. So dekat sini ada info apa yang ada dekat kita punya RE center. So kalau nak ambil gambar boleh, tak ada masalah. So dekat belah sana kita punya advance phase lah. Advance phase ni kita dah tutup since daripada 2009, tapi kita still boleh extract dia punya gas sampai sekarang lah. Gas dia masih ada tapi Daripada 2009 itu daripada 2009 10 years punya lifespan pun boleh extract, tapi dia punya quality gas dah drop lah. Mungkin masa mula-mula dia punya persen dalam 60% dia punya CH4, tapi sekarang dia punya CH4 dalam 40 lebih. Tapi sebabkan kita ada fasa yang lain, kita extract juga daripada fasa 1, 2 dengan 3. So kita still boleh extract dengan dia. So bila dia combine dia, kita still boleh maintainkan dia punya CH4 tinggi lah. So kita tak bazir kita punya CH4 lah. So kalau nampak dekat atas tu, kita ada nampak macam ada pipe. Yang tu kita panggil wellhead. Wellhead ni dia akan duduk dalam kita punya sampah untuk kita extract kita punya gas lah. Yang akan create negative suction dalam kita punya pipe adalah root blower lah. So dia akan tarik macam straw, extract gas daripada landfill lah. Ya, yang atas pipe tu, itu pipe. Tu kita panggil wellhead lah. Dekat sini ada vertical gas well dengan horizontal ya. Ya, pipe gas untuk extract gas. Kalau nampak pipe yang besar turunnya, tu pipe gas lah. So yang dekat belakang tu fasa 1 dengan fasa 2, yang nampak tanah dekat ujung belakang tu kan. Yang tu pun kita dah tutup sebab sekarang kita pakai phase 3. Nanti kita akan pergi landfill lah dekat phase 3, tengok yang tengah operate punya landfill lah. Kira sebelum bila satu phase tu dah tutup baru buka phase yang lain. Betul. Sebab dalam proses kita akan setiap fasa ni kita akan design untuk dia punya lifespan lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun bergantung kepada kapasiti sampah yang masuk lah. So kalau kata dalam tahun yang keempat tu kita dah akan start construct untuk phase yang baru. Mungkin kata dulu masa phase 2 lagi 2 tahun nak tutup, kita dah start construct untuk phase 3. Sebab dah tempoh nak construct tu pun kita ambil masa dalam 2 tahun lah. Sebab kita nak korek, lepas tu kita nak lay liner. Proses dia banyak lah. Oh, tak, semua tu tak korek lagi lah. Yang phase-phase yang tak tutup lagi. Sebenarnya kita dah korek. Sebab apa? Sebab kita dah korek masa kita, sebab kita pakai anaerobic punya proses. So kita punya sampah, kebanyakan sampah kita tak terdedah. So kita akan cover dengan tanah. So kalau kata sekarang kita operate phase 3, kita dah start ambil tanah daripada phase 4 untuk cover sampah dekat phase 3. So dalam proses kita buat phase 3 ni, kita dah start korek tanah daripada phase 4 untuk phase 3 punya cover. So untuk phase 4 nanti kita akan ambil phase 5 punya cover untuk phase 4.
Maksudnya sampah ni bila dah dikompos macam ni tak boleh buat apa-apa dah tak? Diorang dalam kajian kata ada nak korek balik, nak ambil untuk jual mungkin jadikan baja atau apalah, diorang dalam kajian lah. So masa sekarang tak ada lagi lah dia punya planning. So dekat sini kita ada solar jugalah. Kalau perasan yang dekat Bukit sana tu ada solar, tapi kita punya solar tak salah kecil sajalah. Yang atas lainnya tu pun yang nampak yang biru gelap tu pun kita punya solar panel lah. Solar tu memang dah start guna lah. Ya? Memang dah start guna lah. Dah start guna, start daripada 2000 berapa ya, ada tulis juga situ. So kita dah generate juga untuk solar lah. Tapi solar kita punya kapasiti tak besar lah. Macam gas enjin ni kita punya kapasiti 10.5 meg, tapi untuk solar lebih kurang dalam 125 kilowatt peak saja. Tak besar. So pasal dia function tu tak ada macam tu? Solar ada. Solar ada function, tapi dia punya pulangan tak sebaik macam gas enjin lah. Dia punya energy tu tak combine dengan gas. Tak, sebab kita jual pada TMB, kita tak ada pakai. Sebab kita perjanjian dengan TMB, kita tak boleh pakai apa yang kita generate. Kita kena jual dulu and then baru kita beli balik pada diorang. Macam elektrik ni pun? Betul. Ya? Gas ni pun? Elektrik Gas semua ni ni? pun. Elektrik yang hasil daripada gas enjin ni pun kita akan jual semua and then baru kita beli balik pada diorang. Tapi kita still make profit lah sebab kita jual dengan harga tinggi tapi kita beli dengan harga rendah lah. Sebab yang ni dalam bulan tenaga boleh perbaharui, so dia ada rate berbeza lah compare dengan coal punya harga. Coal bergantung pada kita punya kapasiti get sampah yang masuk. Tapi setiap landfill kita akan design untuk tempoh 5 ke 6 tahun lah. Tapi bergantung, kalau kata diorang punya bajet kata dalam 4,000 tan sehari. Tapi kalau kata kurang daripada tu, so kita akan dapat extend lebih panjang lah. Ya? Dalam 5 ke 6 tahun kita punya target untuk set up phase. Phase daripada DJKL dengan sampah daripada KL, sampah daripada Selayang dengan Hulu Selangor sikit. There are a few steps to process the waste in Bukit Tagar. The first step is when the municipal waste arriving in haulage trucks are weighed at electronic weigh bridge before discharging waste at designated tipping areas in active cells. Next, the bulldozers and compactors spread and compact the waste in layers. Besides, the gas vans and pipes are constructed contemporaneously within the waste layers to capture and channel landfill gas. And finally, the stormwater interception system diverts and drains stormwater into slit traps and detention ponds for discharge. Bukit Tagar has its unique way to process the leachate. Leachate is intercepted by the baseliner system and conveyed through drainage pipes to the leachate treatment plant, or called as LTP. The LTP employs aerobic and anaerobic biological processes, flocculation and dissolved air flotation to break down pollutants in the leachate to harmless components within a 24-hour cycle. The treated effluent is further processed in the reed beds to remove traces of heavy metals, and the final treated effluent achieving the DOE standard are not discharged into water courses, but are irrigated in designated zones to be absorbed by the vegetation through evapotranspiration to achieve zero discharge policy. So guys, let's listen from the explanation by the engineers in the leachate processing department. Kat depan kita ni adalah Tagar. Tagar adalah supervisory data supervisory control data. Kita akan control seluruh aktiviti kat sini. Kita akan tambah chemical, buka pump, tambah volume treatment. Dekat sini lah semua kita akan control. Jadi first of all saya nak tanyalah, tahukah apa itu leachate? Okey, leachate adalah sampah lah yang sampai dari landfill, dari air hujan contohnya. Okey, so macam mana kita treat leachate kita dekat sini? Dekat sana sebelum anda masuk kita boleh tengok ada beberapa pond. Itu adalah storage pond lah, di mana kita simpan excessive leachate yang sampai dari landfill, kita store dekat situ. Usually kita terima setiap hari 1,000 hingga 2,000 meter cube per day lah dari landfill kita terima. Itu tak masuk hari hujan lah, mungkin sampai 3,000 meter cube kalau hari hujan. Okay, so dekat sini kita ada 4 jenis treatment, iaitu biological treatment, physical chemical treatment,
dewatering treatment and advanced treatment. Okay, kita akan go through satu persatu. Untuk biological treatment, kita dekat sini kita ada 8 lagoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti anda boleh tengok dekat luar sana ada 8 lagoon. Di mana kita dekat sini setiap hari kita rawat lebih kurang 1000 hingga 1500 meter cube per day. So dekat sini kita ada microbes kita juga macam paramecium, amoeba, toxiliate, semua ciliate lah yang ada untuk treatment kita. So macam mana kita kawal treatment kita dekat sini, kita buat setiap hari kita ada buat daily parameter test dekat situ. Kita run in sequence lah benda ni. So ini SBR lagoon ni, sequential batch reactor ni, kita ada 4 jenis cara. First adalah aeration. Kita run aeration selama 20 jam. Lepas tu settling sejam 50 minit. Lepas tu decanting, di mana kita ambil air yang lapisan atas air, buang, ambil lah untuk proses seterusnya selama 2 jam. Lepas tu idling 10 minit. Kita run 24 jam satu kali treatment. Okay, faham tak? Okay, setelah dari SBR Lagoon, kita pergi ke physical chemical plant treatment kita, physical chemical treatment by using dissolved air flotation ataupun nama singkat dia kita panggil DAF. Okay, dekat sana kita guna 2 jenis chemical, iaitu flocculant and coagulant. Coagulant kita pakai ferric chloride, flocculant kita pakai polyacrylamide. Okay, dan kita akan inject microbubble untuk dia naik ke atas lah, flocks yang terhasil naik ke atas supaya dia separate lah kekotoran dengan air bersih. So sludge yang kita dapat daripada DAF, dan kita masuk ke dewatering system by using MDS, multi-disc screw system. Apa yang kita buat dekat sana ialah kita buang air daripada sludge tersebut. Kita press jadi sludge cake. Okay, air, so semua air yang dekat sini air bersih lah, treated lecate. Final kita akan pergi dekat advanced phase. Kita guna fragmite, nama saintifik dia fragmite australis. Pelan lah, tumbuhan lah dekat atas sana boleh tengok. Dia macam rumput besar-besar macam tu. So dekat sana kita boleh improve in terms of colour, turbidity lah macam tu. Nutrients yang ada, excess nutrients, langsung dia ambil. Sanitary landfill remains the most economical option for solid waste management for Malaysia. The tipping fee at Bukit Tagar is considered one of the lowest in the world for a facility utilizing the modern technology and high standards employed at the landfill. The Bukit Tagar Sanitary Landfill is an excellent example where a fully engineered sanitary landfill can provide a safe, cost-effective and proven method of solid waste management.